बोलिए तो आप लोग कुछ बोलिए तो। हेलो फ्रेंड, साउंड जा रहा है फ्रेंड? थोड़ा सा बोलिएगा जो आप लोग का पास साउंड जा रहा है। शायद मेरा तो आज साउंड नहीं है उतना। इसी का आपका, आप लोग का छोटा इसी का आप लोग से बात कर रहे हैं, आप कीजिए, उसका साउंड जा रहा है तो आप थोड़ा सा बोलिए। इसी का यस करो ये तुम्हारा साउंड मिल रहा है कि नहीं। मेरा साउंड मिल रहा है सब लोग के लिए, हाँ न कि नहीं? हाँ कुछ तो बोलिए, हाँ न कि नहीं बोलिए। हाँ सब लोग कुछ तो बात तो करो, हाँ न कि नहीं बात कीजिए। तो बात आप कीजिए हमसे, हम तो बात कुछ करने तो बात तो कीजिए आप लोग, न कि नहीं कीजिए बात। हाँ आप कैसे हैं अंकल? अच्छे हैं। आप कैसे अंकल? अच्छे हैं अंकल जी आप अच्छे हैं? अंकल जी आप कैसे? जल्दी जल्दी आ जाइए। हम तो आ गए हैं, आप लोग का छोटा इसी का आ गए हैं आप लोग से बात करने के लिए। হ্যালো ফ্রেন্ড, ছোট বড় সকলকে বলছি, আপনারা যদি আমার সাউন্ড ক্লিয়ার পাচ্ছেন তো একটু বলবেন, আর যদি असुविधा হলেও সেটাও বলবেন। तो आप लोग को छोटा बड़ा सबको फ्रेंड बोल रहे हैं, जो मेरा साउंड यदि आप लोग को क्लियर सुनाई जा रहा है तो ठीक है, नहीं तो आप हमको थोड़ा सा बताइएगा तो अच्छा होगा। ठीक है, ओके। आप लोग कुछ प्रॉब्लम हो तो आप लोग जरूर आप बोलिए हमको। मामा यही बोलेंगे, जो आप लोग को जो कोई भी असुविधा हो तो आप लोग ये कीजिए, हम देख रहे हैं मेरा साउंड क्लियर जा रहा है कि नहीं। हम तो ज़्यादा बात नहीं कर सक रहे हैं आज आप लोग का छोटा इसी का ही बात करेंगे, क्योंकि आज हम लाइव वीडियो नहीं रखते हैं फ्रेंड, किंतु हम देख रहे हैं आप लोग बहुत दिन हो गए हैं हम बात भी नहीं कर रहे हैं। आप लोग का बहुत मन है, किंतु सच्ची में मेरा तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए हम अभी ठीक से हम टाइम में आज सोशल मीडिया में जो पोस्ट छोड़ना पड़ता हम नहीं कर रहे हैं, और लाइव वीडियो भी नहीं कर रहे हैं। हम जान रहे हैं आप लोग को बहुत बात करने का मन करता है, किंतु पॉसिबल नहीं हो रहा था, इसलिए आज रखे हैं। তো সত্যি কথা ফ্রেন্ড, আমি টাইমে এখন ভিডিও পোস্টও করছি না, কদিন দিয়ে শরীরটা ভালো যাচ্ছে না, আর লাইভ ভিডিও তো করছিই না। তো এই জন্য আমি দেখছি আপনাদের অনেক কথা থাকে ফ্রেন্ড, হয় না সরাসরি, তো ওই জন্য আমি লাইভ ভিডিওটা রেখেছি। আপনাদের যেটা কথা হবে আপনারা সরাসরি আসেন, এসে আমার সাথে কথা বলেন। তা আপনারা ছোট আপনাদের ঋষিকার সাথেই কথা বলেন, ওই একটু আজকে বলবে, আমার একটু অসুবিধা হচ্ছে। মামা কথা বলো ফ্রেন্ডদের সাথে। तो आ जाइए जल्दी जल्दी, हम तो बात करने आ गए हैं। हाँ हाँ हम तो बड़े जे लगे थे, तो आ जाइए मेरा बात तो सुने आप लोग। हाँ আপনারা এসে যান ফ্রেন্ড, আমি তো এসেই গেছি। আপনাদের ছোট ঋষিকা বলো, এবার বাংলাতে বলো তো। আমি তো এসে গেছি, আমাদের সামনে কথা বলতে, তো এসে যান তাড়াতাড়ি। আমি তো এসে গেছি। আমি তো এসে গেছি, तो जल्दी जल्दी आ जाइए। हम लोग तो बोले जी जल्दी जल्दी आ जाइए, जल्दी जल्दी आ जाइए, तो बात क्यों नहीं सुने हैं? और वॉच करके मत जाइएगा आप लोग, वॉच करके मत जाइए आप लोग। আচ্ছা বলে দাও তো, যারা যারা অনলাইন আছেন তারা তারা অবশ্যই তাতে লাইভ ভিডিও জয়েন করেন। তারা যে জয়েন আছে, তারা অনলাइन আছেন তারা এসে যান লাইভ ভিডিওতে। अरे मम्मा तो मैसेज छोड़ दिए थे ना, अरे मम्मा तो मैसेज छोड़ दिए थे ना। मामा तो मैसेज छोड़ दिए थे ना मेरा मम्मी। हाँ मेरा मम्मी तो छोड़ दिया था मैसेज। हाँ देख नहीं आ रही है, आ जाइए जल्दी जल्दी आ जाइए। और आप लोग घूमने गए हैं आप तो लोग से
और सब लोग घूमने जाइए। गए हैं? गए हैं ना कि नहीं? जाइए घूमने। বলে আপনারা বাস। ঘুরতে গেছেন, এবার বাংলাতে বলো। আপনারা ঘুরতে গেছেন? যান ঘুরতে, খুব মজা। বলে আমি তো ঘুরু ঘুরু করেছি। আমি তো ঘুরু ঘুরু করেছি। আপনাদের দেখিয়েছি। আপনাদের তো দেখাইছি। বলে हम घूमने गए हैं। हाँ, हम तो घूमने गए थे। और मेरा आंटी को देखो। हाँ, अच्छा मेरे लग रहे हैं একটু দূর अच्छा। করে দেখাও, তাহলে দেখতে পারবে। मेरा मेरा आंटी अच्छा लग रहे है कि नहीं? रिंग रिंग। मेरा रिंग अच्छा लग रहे है ना कि नहीं? हाँ, বলো তো আঙ্কেল থ্যাংক ইউ। থ্যাংক ইউ। এ দেখেন আমার হাতে এই রিংটা আমার হচ্ছে, বড়দের রিংটা আমাদের হাতে তো হবেই না, তো এটা ছোটদের রিং। এইটা আমার হাতে ছোট হচ্ছে। ছোট বেবিদের রিং। হ্যাঁ, এটা আমি মেলা থেকে কিনেছিলাম। এবার হিন্দিতে বলে দাও এই কথাটা। म- मेरा हाथ पर ये मेरा रिंग मेरा उंगली में मेरा उंगली में मेरा जो रिंग है ना, जो रिंग है ना मेरा मीला से मेला से हम ना किना था, खरीदा। खरीदा था। हाँ, मेरा हाथ पर मेरा हाथ पर ये रिंग मेरा हो रहा है, तो बड़े का रिंग मेरा हाथ पर तो नहीं हो रहा है, तो मैं क्या करूं? फिर हाँ, मेले से हम थैंक यू बोलो तो। रिंग हम अच्छा अंकल के बोलो थैंक यू अंकल। थैंक यू अंकल। ये मेरा रिंग बहुत पसंद था। ये मेरा रिंग बहुत पसंद था, ये रिंग मेरा। तो हम थे का हम कीना था, ये खरीद था हम, ये मेले से हम कीना था ये। फिर मम्मी का रिंग मेरा नहीं हो रहा है, तो फिर हम क्या करूं? फिर हाँ, मेले से ये था, तो उस पर थे हम खरीद लेता ये रिंग। मेरा बहुत पसंद था ये मेरा रिंग पसंद हो गया, और मैं ये रिंग लेके हम घर आ गया था, और कुछ नहीं। शहर में हम शांति बाजार पर हम गए था। उस हम मम्मी मुझे चश्मा हर घड़ी मुझे किना था, उस पर लाइटर था। हम आप लोग से हम देखा था ना वच। हाँ, आप लोग से हम नृत्य देखा था ना, हाँ दिखा था ना। हाँ, आप लोग से वच मेरा हाँ, उस पर ना लाइट था, अरता हम देखा था उसका रेड कलर का, उस पर एक लाइट था, कलरिंग लाइट था, उस रेड कलर था। उस मेरा पसंद नहीं आया था, पसंद आया था, सॉरी मेरा पसंद आया था। तो ये देखिए, ये लाल था, उससे पसंद आया था, तो ये भी मेरा पसंद आया था। तो उस रात के हम ये गुड़िया हम किना था, खरीद से हम किना था। एक बार देखेंगे दूंगी। हाँ बोलिए, हम देखें दूंगी ये। हाँ, पसंद आया मेरा वच, ये देखिए, और एक बार हम देखे देंगे, ये देखिए, सारे एक बार हम देखे देंगे।
ये देखिए मेरा वॉच ऑलरेडी है सुंदर। ये मैं যদি अंधकार पर हम जो लाइट मारेंगे ना तब ना वेरी ब्यूटीफुल आएंगे। और फिर तक हम साथ ढक के जो हम लाइट जो चलेंगे तो अंधकार पर कलर लाइट आ जाएगा। बोलो थैंक यू। ये देखिए थैंक यू से देखिए आपको पसंद आया? सबको पसंद आया? ये देखिए आप पहनेंगे? आप पहनेंगे तो बहुत अच्छा लगेंगे। हाँ आपको बहुत अच्छा लगेगा ये वॉच आपको। तो ये वॉच मेरा पसंद आया था। वो वॉच भी से हम बात करेंगे। वो वॉच भी हम पसंद आया था तो वो भी पसंद आया था ये भी, क्योंकि आजकल घड़ी चश्मा इस कुछ और कुछ मेरा पसंद का चीज है। तो अनेक বাংলাটা বলছি এবার ইসলাম বাংলা পার বলতা হে। তো অনেক কিছু সব নতুন নতুন থাকে তো অনেক ভালো হয়, অনেক সুন্দর হয়, তো সবারই পছন্দ হয়। তার অন্য কিছু পছন্দ হয় আর তার অন্য কিছু পছন্দ হয়। তার আমার এটাও পছন্দ হয়েছে। দেখেছেন কতটা বুদ্ধিমান হয়। বলে না যে যতটা বুদ্ধিমান হয় ততটা ভালো হয়। ये देखिए তারপর অন্ধকার থাকে না তখন আমি অন্ধকারে তখন আমি লাইটটা তখন দেখাবো, চালু করে দেখাবো, তখন অনেক সুন্দর হবে। দেখেছেন? কিন্তু আপনাদের কাছে কি আছে এমন ঘড়ি? আছে? হ্যাঁ, আপনাদের এই ঘড়িটা পরলে খুব ভালো লাগবে আপনাদের। আমি বলে নি কথা কি মাম্মি? হাই ফ্রেন্ড, ছোট বড় সকলকেই বলছি, দেখেছেন আপনাদের ছোট ঈশিকা কতটা হয়ে বড় হয়ে গেছে, তাই না? এই তো ছোট ছিল, এই তাড়াতাড়ি বড় হয়ে গেল। তো আজকে জানে ওর মাম্মির একটু অসুবিধা হচ্ছে বলে আমি বেশি কথা বলতে পারছি না। তো ও নিজেই বলছে যে মাম্মা আজকে তুমি লাইভ ভিডিওটা রাখো। আমি অনেক দেখছি ফ্রেন্ডদের অনেক রিকোয়েস্ট আসছে কথা, তো পার্সোনালি তো হয় না ফ্রেন্ড, এই জন্য আমি লাইভ ভিডিওটা রাখি যাতে এখানে এসে আমি সবার সাথে কথা বলতে পারি। আমি যত টাইমই থাকবো টাইম ফ্রি হয়ে ফ্রেন্ডদের সাথে কথা বলতে পারবো। তো আজকে আমার মেয়েই আমাকে সাপোর্ট করছে, দেখতেই পাচ্ছেন। তা আমি চাইবো আপনাদের যেগুলো কথা থাকবে আমি উত্তর দেবো, অসুবিধা নেই। आज ईशिका ही কথাটা বলছে। तो फ्रेंड यही बोलेंगे जो आप लोग का छोटा ईशिका इतनी सी ईशिका बहुत बड़ा हो गया। तो आज वो हम देख रहे हैं मेरा फ्रेंड लोग का बहुत बात रहता है, तो हम पर्सनली तो किसी से बात करना पॉसिबल नहीं है फ्रेंड। हम पहले भी बोलते हैं, एनी टाइम लाइव वीडियो में आके बोलते हैं। आज मेरा बेटी जो मेरा इतना साथ देंगे, सच में बहुत अच्छा हमको भी लग रहा है। जो मेरा फ्रेंड लोग से बात कर रहा है आप लोग को भी बहुत अच्छा लग रहा है। जो आप लोग ईशिका को इतना प्यार मोहब्बत देते हैं, सच्ची में हम उसके लिए दिल से बोल रहे हैं थैंक यू। बहुत अच्छा लग रहा है जो मेरा बेटी का आप लोग इतना प्यार करते हैं। हम एनी टाइम देखते भी है आप लोग ईशिका को बहुत प्यार देते हैं। आज हम जैसे बोलते हैं जो मेरा फैमिली जैसा है, सोशल मीडिया भी मेरा एक फैमिली है चैनल। तो आज हम सोशल मीडिया में हमको कभी भी कोई भी असुविधा नहीं हुआ। हम जितना भी सोशल मीडिया में रह के जहाँ पर भी वीडियो किए हैं, जैसे भी मेरा फ्रेंड लोग बहुत सपोर्ट करते हैं। हम सबको दिल से धन्यवाद, थैंक यू। बहुत प्यार हमको मिलता है, आप लोग को भी हम बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, प्यार करते हैं। और मेरा बेटी को भी बहुत आप लोग मानते हैं, प्यार मोहब्बत देते हैं, ऐसे ही देते रहिए क्योंकि ईशिका भी बहुत आप लोग को प्यार करते हैं। आज ज़्यादातर ईशिका ही आप लोग से बात करेंगे, हम हैं आप लोग का साथ फ्रेंड। तो यही बोलेंगे जो लोग ऑनलाइन में हैं हम तो मैसेज छोड़ देते हैं फ्रेंड।
आप लोग वॉच करके मत जाइएगा, ज़्यादा टाइम हम रहेंगे नहीं लाइव वीडियो में आज। आप लोग जल्दी जल्दी अटेंड होइए, हम हैं आज। এটাই বলবো ফ্রেন্ড, আপনারা যেখানে যেখানে যারা আছেন দেখছেন লাইভ ভিডিওটা তাড়াতাড়ি জয়েন ইন করবেন। বেশি টাইম লাইভ ভিডিওতে আজকে থাকবো না। আমি চাইবো আমার ফ্রেন্ডরা এসে আমার সাথে সরাসরি কথা বলুক, আমার খুব ভালো লাগবে। আর আজকে তো আপনাদের ছোট ইশিক আপনাদের সাথে কথা বলছে, আমারও খুব ভালো লাগছে। আমিও তো আপনারা যেরকম ইশিকাকে দেখছেন আমিও দেখছি আমার মেয়েকে, যে আমার মেয়েও আজকে সুন্দর করে আপনাদের সাথে ফ্রেন্ডের সাথে খুব ভালো করে ইয়ে করতে পারছে। চলেন, মা হয়ে তো এটাই খুব ভালো লাগে। তো ফ্রেন্ড নেন, আপনাদের ছোট ইশিক আপনাদের সাথে কথা বলতে চাইছে, আমি আছি। আপনাদের যেটা হবে আপনারা ইয়ে করবেন, আমি জবাব দিচ্ছি। তো হাই, তো আপনার সঙ্গে আমি অনেক কথা বলবো। এবার বলছি, এই ঘুড়িটা সবার অনেক পছন্দ লাগে। এই ঘুড়িটা সবার অনেক পছন্দ লাগে, সবার ফেভারিটও হয়। এই ঘুড়িগুলো তো সবার ফেভারিটও হয়। এই ঘুড়িটা সবার ফেভারিট হয়। আর একটা ঘুড়ি দেখেছিলাম, সেটা হলো লাল কালারের। লাল কালার, ওইটা ছিল অনেক বড় ছিল। তারপর আমার মাম্মি বললো একটা চয়েস করে, যে মাম্মার ওইটা আমার খুব ভালো লেগেছিল। মাম্মারটা আমার একটা ভালো লেগেছিল, যে ওইটা লাল ছিল, ওইটা খুব বড় ছিল। আর এটা মাম্মা একটা চয়েস করে বললো, মাম্মা একটা জিনিস খুব ভালো লেগেছে, খুব। ওইটা বললো যে এইটা কেন তুমি, সেই ঘড়িটা কেন? তো আমি কিনে নিলাম। তো মামার বাবার অপমান করা উচিত না, জানেন তো। মামার খুব পছন্দ হয়েছিল এই ঘড়িটা, তো কিনেছি। এই ঘড়িটা আমি খুব কিনেছি আমি। মামার এই ঘড়িটা খুব ফেভারিট হয়েছিল, এই জন্যে। সেটা আমি লালের কথা বলছি না, লাল কালার একটা ঘড়ি, ওইটা ছিল মনে হয় একটা বড়দের, জানি না, ওইটা মনে হয় একটা বড়দের ছিল, বুঝতে পারছি না। তো বলছি এইটা মামারটা খুব ফেভারিট হয়েছিল, নিচ্ছি। এটা আমারও খুব ফেভারিট হয়েছিল এই ওয়াচটা। তো এটা কালারিং ছিল, এটা কালার, এটা লাইট চলছে। আমরা খুব এটা ফেভারিট লাগছে, তাই না মাম্মি? মামা এটা খুব ফেভারিট লাগছে। মামার তো শরীর ভালো না, টাইমে রিলস ছাড়তে পারছে না। ফ্রেন্ড আপনাদের কিরম লাগছে জিজ্ঞেস করো তো। মামা তো শরীর খারাপ, এই জন্যে মামা তো টাইমে তো রিলসই ছাড়তে পারছে না। আপনাদের কি ভালো লাগছে এই ওয়াচটা? হ্যাঁ, তো আপনাদের যদি ভালো লাগে অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবে। কমেন্ট করে জানাবে, জাস্ট করো তো ভিডিও কেমন লাগে, জাস্ট করো। আমাদের ভিডিও কেমন লাগে, আমাদের মাম্মার, পাপার আর আমার ভিডিও কেমন লাগে? ভালো লাগে মাম্মার আর আমার? ভালো লাগে ভিডিওটা? কমেন্ট করে জানাবেন। ভাল লাগলে কমেंट করে জানাবেন, ঠিক আছে? হিন্দিতে বলো। हाँ, मेरा मम्मी और मैं का वीडियो अच्छा लग रहा है, लग रहे हैं अच्छा, तो कमेंट करके बताइएगा, ठीक है? हाँ, ओके। तो सब लोग का पसंद आ रहे हैं, आज लोग का वॉच, शूज, ड्रेस पसंद आ रहे हैं, तो न्यू ड्रेस हो रहे हैं। तो अंकल का बेटा बोला हाय, क्या हाय? तो सब लोग का पसंद आ रहे हैं, क्योंकि वो न्यू आता है, न्यू ड्रेस, वॉच, चश्मे, सनग्लास आता है, न्यू आता है। तो इसलिए
सब लोग का सब चीज पसंद आ रहे हैं, इसलिए किन रहे हैं, इसलिए क्योंकि तार शूज पसंद आ रहे हैं, वॉच पसंद आ रहा है, ड्रेस पसंद आ रहा है, वो किन लेता है। हाँ, मेरा तो वॉच पसंद आ रहे हैं, इसलिए मैं ये खरीद लेकर हम आ रही हूँ। हाय फ्रेंड, आप लोग को बांग्ला हिंदी जो भी आप लोग को बात करना होंगे, आप लोग थोड़ा लिख दीजिएगा। आप लोग को किस हिसाब से बात करना, बांग्ला में यदि बात करना हो तो भी আপনারা 1 মিনিট, আপনারা বাংলাতে যদি কথা বলেন তো আপনারা লিখবেন যে বাংলাতে বলবেন, হিন্দিতে কেন, এইখানে হিন্দি বাংলা দুটোই ইউজ করা হয় এই কারণে, কেন অনেক ফ্রেন্ড আছে যে ওনাদের হিন্দি দরকার লাগে, অনেক ফ্রেন্ড আছে বাংলা আছে, তো দুটো ল্যাঙ্গুয়েজেই কথা বলার চেষ্টা করি। একটাই কথাকে আমি ডবল করে করা ইউজ হয়। আজকে আমি বেশি কথা বলছি না, কিন্তু আপনাদের ইশিকা আপনাদের সাথে কথা বলছে। এখন তো দেখছি আপনাদের ছোট ইশিকাও বেশ বলতে লেগে গেছে। হ্যাঁ, ও দেখছি খুব সুন্দর বলতে পারছে। শায়দ আশা করি আপনাদেরও খুব ভালো লাগছে ফ্রেন্ড। আমি এটাই ভাববো যে ফ্রেন্ড আপনারা ছোট ইশিকাকে একটু সাপোর্ট করেন, আর যাতে আপনাদের সাথে একটু ভালো করে ওরা কথাবার্তা বলতে পারে। ফ্রেন্ড ছোট বাচ্চা তো, ছোট বেবি, অনেক ছোট। সত্যি কথা বলতে গেলে আপনাদের ছোট ইশিকা অনেকই ছোট, তাও যে লাইভ ভিডিওতে বসে ফ্রেন্ডের সাথে আপনাদের সাথে পুরো ওয়ার্ল্ডে যে কথা বলছে, এটা আমার জন্য খুব প্রিয়। আপনি বুঝতেই পারছেন। आप लोग तो समझ रहे हैं जो आप लोग का छोटा इशिका बहुत ही छोटा है, बहुत बच्ची है। वो छोटी सी बेबी जो आप लोग का साथ लाइव वीडियो में सब फ्रेंड लोग से मेरा बात कर रहे हैं, ये हमको बहुत अच्छा लग रहा है। आशा करें जो आप लोग भी उसको इतना सपोर्ट कीजिए, प्यार कीजिए, जो आप लोग से क्लियरली नहीं घबरा के जो आप लोग से क्लियरली बात करें। जो भी बात हो आप लोग लिखिए, हम उसका जवाब मिल जाएगा, असुविधा नहीं है, हम हैं उसका बगल में बैठे हैं। इशिका কথা বলো ফ্রেন্ডের সাথে। तो सब लोग का पसंद आ रहे हैं, तो न्यू हो रहा है, ड्रेस, शूज, वॉच, सनग्लास, सब लोग का पसंद आ रहे हैं, सब लोग का पसंद आ रहे हैं, क्योंकि ये ना न्यू आता है। तो हम फिर से हम बंगले में हम बात करना है, ओके। सब लोग हम बोलते हैं ना जब इंग्लिश में तो बात करने, मुझे तो बंगला से तो बात करने এটা, ওকে। তো সবার পছন্দ আছে অনেক কিছু, কেন এটা নতুন নতুন পাওয়া যাচ্ছে, এটা নতুন পাওয়া যাচ্ছে। কোনো কিছু লিপস্টিক, মেকআপ, তারপরে কালার মানে হেয়ার কালার, তারপরে ড্রেস, জ্যাকেট, রিং, আর কুছ অনেক কিছু পছন্দ আছে সবার। বাচ্চাদেরও তো পছন্দ আছে, কি সবার কি মাদের হবে? মাদের পছন্দের জিনিস বাচ্চাদেরও পছন্দ হবে। বাচ্চারা মা বাবাকে বলবে যে মাম্মি আমার ওইটা চাই, মাম্মি আমার ওইটা চাই, মাম্মি আমার সেটা চাই, পাপা আমার ওইটা চাই, সেটা চাই, বলবেই তো। হ্যাঁ, তো বলবেই তো, যেমন মামা আমার ওইটা চাই, বলবি তো, হ্যাঁ বলবেই তো। যে সবার পছন্দ হবে, তারটা ড্রেস পছন্দ, তারটা সানগ্লাস পছন্দ, তারটা শুজ পছন্দ, ओके। এবার ফ্রেন্ডের জিজ্ঞেস করো তো যে कैसे हैं फ्रेंड, आप लोग अच्छे हैं? कैसे हैं फ्रेंड, अच्छे हैं। कैसे हैं फ्रेंड কে জিজ্ঞেস করো, কিরকম আছে, ভালো আছে,
যে যেখানে কেমন থাকেন। আছেন? ভালো আছেন? অবশ্যই বলেন কিছু। तो आप लोग से मेरा बात करने बहुत मन हो रहा है, तो मेरा अच्छा लग रहा है आप लोग से बात करने के लिए। ला जाइए आप लोग। आ जाइए जल्दी जल्दी लाइक वीडियो पर। मेरा तो बहुत मुझे अच्छा लग रहा है आप लोग से बात करने के लिए। আপনারা কোথায় ফ্রেন্ড? আপনারা এসে যান, আপনারা কোথায় ফ্রেন্ড? এসে যান তাড়াতাড়ি। কথা হ্যাঁ, বলতে আমি তো এসে গেছি। কথা বলতে আমি তো এসে গেছি। तो आ जाइए जल्दी जल्दी लाइक वीडियो पर। watch आ করে जाइए आ চলে जाइए। যান না। है वॉच कर रहे मत जाइएगा। আপনারা এসে যান, আমি তো কথা বলতে এসে আপনারা গেছি। ऐसे जान जल्दी जल्दी आ जाइए लाइक वीडियो पर। तो हम हिंदी पर हम बात करने के लिए कहते हूँ, तो आप लोग जल्दी जल्दी आ जाइए लाइक वीडियो पर। हम तो बात करने के लिए तो हम लोग आ गए हैं, तो आ जाइए। हम लोग तो आप लोग कैसे हैं कुछ- फ्रेंड? आप लोग कैसे है फ्रेंड? अच्छे हैं? अच्छे हैं। हाँ, तो आ जाइए जल्दी जल्दी। हम तो बोल रहे हैं जल्दी जल्दी आ जाइए, जल्दी जल्दी आ जाइए। हाँ, तो हम तो बात करना आ जाइए। कुछ तो पूछो जे बात करने के लिए, कुछ तो पूछो। पूछिए। हाँ, कुछ कुछ तो तो पूछिए आप लोग। हाँ, पूछिए। আপনারা কোনো কিছু তো বলেন। হ্যাঁ, বলেন কিছু। আপনারা ভালো আছেন ফ্রেন্ড? আপনারা ভালো আছেন ফ্রেন্ড? হ্যাঁ, तो जल्दी जल्दी आ जाइए लाइक वीडियो पर। হাই ফ্রেন্ড, ছোট বড় সকলকেই বলছি, কেরম আছেন আপনারা? ভালো আছেন ফ্রেন্ড? আমার ছোট হাই ফ্রেন্ড, ইশিকা ইয়ে হয়ে গেছে, বাচ্চা তো অভ্যস্ত নেই আর সব সময়, কেন ও তো সব সময় ইয়ে করে থাকে। তো ফ্রেন্ড এটাই বলবো যে আপনারা কেরম আছেন, ভালো আছেন फ्रेंड? आप लोग को यही बोलेंगे फ्रेंड, आप लोग कैसे हैं, अच्छे हैं? हम मैसेज छोड़ दिए थे, हम चाहेंगे जो मेरा फ्रेंड लोग आए लाइव वीडियो में आके हमसे बात करें, क्योंकि हम देख रहे हैं मेरा फ्रेंड लोग का बहुत मन रहता है हमसे बात करने के लिए, और क्यों नहीं होंगे, जरूर हमसे बात करने का सबका हक है। तो हम चाहेंगे फ्रेंड जो आप लोग लाइव वीडियो में बार बार बोलते हैं, जो आप लोग लाइव वीडियो में आइए हमसे बात करने, हम टाइम से आप लोग से बात करेंगे, क्योंकि देखिए यहाँ हम फ्री होकर आप लोग से बात कर सकते हैं। आप लोग का कोई भी इमरजेंसी कुछ बात रहे ये रहे तो आप लोग छोड़िए मैसेंजर में, नहीं तो आप लोग आइए ना, आके यहाँ बात कीजिए, हम कर रहे हैं, ठीक है। তো সত্যি কথা ফ্রেন্ড, আমি বলছি বারবারই ফ্রেন্ডদের যে আপনারা লাইভ ভিডিওতে আসেন, সরাসরি আপনাদের সাথে আমি কথা বলছি, ঠিক আছে। আমি ডাইরেক্টলি আসবো, এসে কথা বলবো আপনাদের সাথে। তো ফ্রেন্ড কথা না, আমি আগেও বলেছি, 1 মিনিট বেটা, 1 মিনিট, আমি আগেও বলেছি এখনো বলছি ফ্রেন্ড, যে যারা সোশ্যাল মিডিয়াতে আছে, আমি কথা বলবো। 1 মিনিট মামা, 1 মিনিট, সোশ্যাল মিডিয়াতে যারা আছে আমি সবার জন্যই বলছি ফ্রেন্ড, খালি আমার না, আমি আজকে সোশ্যাল মিডিয়াতে আছি বলে, আমার চ্যানেল আছে বলে আমি নিজের জন্য সবসময় কোনো সময় আমি এসে লাইভ ভিডিও হোক, ভয়েসে হোক লাইভ ভিডিওতে আমি কোনো সময় নিজের জন্যই সবসময় কথা বলি না। কেন? আমার মতন সবাই অনেকজনই লাইভ সোশ্যাল মিডিয়াতে আছে, আমি সবার জন্যই বলবো ফ্রেন্ডদের কাছে, যে যারা ঘরে যারা লুক নিয়ে আছে, আমি যেরকম হালকা ড্যান্স গান নিয়ে লুক আছি, আর বেশি কিছু রাখি না, কেন পসিবল হয়ে ওঠে না।
সবাই অনেক রকম লুক নিয়ে আছে, যে যেরকম পছন্দ করে তারা লুক নিয়ে থাকে। तो फ्रेंड कष्ट छाड़ा किछु नहीं, यहाँ मेहनत छोड़ के कुछ नहीं रहता है, ठीक है। सब कोई मेहनत करता है, मेहनत का फल सभी पाना चाहते हैं। सत्यि कथा एखाने कष्ट सबाई करे और कष्टर फलटा सबाई चाय, ठीक है। जे जेरमई लुक निये करुक, किन्तु सत्यि कथा ক্যামেরার সামনে লুক তুলতে সবারই অসুবিধা হয়, এরকম না যে পসিবল। এই জন্য আমাদের সবসময় মাইন্ডকে খুব ফ্রি রাখতে হয়, কিন্তু পসিবল হয়ে ওঠে না ফ্রেন্ড। কেন? যতই আমরা চেষ্টা করি যে মাইন্ডটাকে ফ্রেশ রাখবো, ক্যামেরার সামনে একটা ভালো লুক তুলবো, কিন্তু হয় না ফ্রেন্ড। কেন? অনেক রকমের আমরা কেন, সত্যি কথা ফ্রেন্ড, আমরা এখন বড় হয়েছি, আমাদের অনেক রকমের ফ্যামিলি আছে, বাইরের আছে, সোশ্যাল মিডিয়া আছে, অনেক কিছু টেনশন নিয়ে মানুষকে চলতে হয় বলে যতই আমরা চেষ্টা করি पॉसिबल হয়ে ওঠে না। सच्ची जितना भी हम लोग कोशिश करते हैं, जो माइंड को फ्रेश रखेंगे तभी कैमरा के सामने आ सकते हैं, एक लुक उठा सकते हैं, तो नहीं होता है, क्योंकि हम लोग का एनी टाइम माइंड डिस्टर्ब हो ही जाता है कुछ ना कुछ लेके। किंतु यही बोलेंगे फ्रेंड, जो आप लोग का जैसा मेरा फ्रेंड, हम मेरा पास जितना प्यारा प्यारा फ्रेंड है, हम दिल से उन लोग को बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, क्योंकि आप लोग है बोल के सोनिया जी हैं, आप लोग नहीं हैं तो सोनिया जी बोल के कुछ नहीं है। क्योंकि सोशल मीडिया में हम तभी खड़े हैं जैसा आप लोग प्यारे प्यारे इतना मेरा फ्रेंड है, क्योंकि आप लोग का ताकत ही मेरा ये होता है। आप लोग इतना प्यार मोहब्बत ताकत देते बोल के आप लोग का विश्वास इतना है मेरे ऊपर, उस विश्वास के लिए जब हम कैमरा के सामने आप लोग का प्यार मोहब्बत लेके कैमरा के सामने जब आते हैं, तभी हम अच्छा से एक वीडियो बना सकते हैं फ्रेंड। सच्ची बोल रहे हैं, हम बार बार बोलते हैं, आप लोग के लिए हम हैं, आप लोग नहीं है तो हम कुछ नहीं है। तो সত্যি কথা ফ্রেন্ড, আবার বাংলাতে বলছি ফ্রেন্ড, আপনারা আছেন বলে সোনিয়া জি বলে সোশ্যাল মিডিয়াতে আছে, আপনারা নেই বলে আমি কিছুই নেই। কেন? আপনাদের এত ভালোবাসা এত সাপোর্ট যখন আমি পাই, তখনই আমি কিন্তু আপনাদের ভালোবাসার সাপোর্টটা নিয়েই কিন্তু আমি ক্যামেরার সামনে দাঁড়াই, যে আমার ফ্রেন্ডরা আমার উপরে এত বিশ্বাস করে এত ভালোবাসে, তাহলেই আমি কিন্তু একটা ভালো লুক তুলতে পারি, নালে আমার লুক তোলা যাবে না। কেন? আমরা সবসময় ফ্রি মাইন্ডেড নেই। কেন? ছোট একটা বেবি আছে, ঘর পরিবার আছে, বাইরে সোশ্যাল মিডিয়াতে আছে, নানা রকমের আপনারা হাজার ফ্রেন্ড আছে, তো সবার তো এক ইয়ে থাকে না, তা আমাদেরও মাইন্ড ডিস্টার্ব হয়ে যায়। কিন্তু আপনাদের মতন ভালো ভালো ফ্রেন্ড আছেন বলেই আমরা এত সাপোর্ট পাই। আমি সবসময় বলবো যে সোশ্যাল মিডিয়াতে তখনই আমরা দাঁড়িয়ে আছি যখন আপনার মতন ভালো ফ্রেন্ড আছে বলে সোনিয়া জি। আমি সবার কথা বলতে পারবো না এই জিনিসটা, কিন্তু এটা বলতে পারবো যে সবাই কষ্ট করে সোশ্যাল মিডিয়াতে, যারাই আছে ঘর বাইরে যারা লক তোলে ইউটিউবার, তাদের আরো সত্যি খুব প্রবলেম। কেন? আমি তুলি, আমি জানি, আমি খালি মামা 1 মিনিট আজকে আপনারাও দেখেছেন আমার ভিডিও, আমি ঘরে খালি তুলি না, আমি হাউসে অনেক কম থাকি, বাইরে তুলি। তাহলে আমাকে যখন আমি বাইরে বেরোই তাহলে আমার ফোকাস থাকে ভিডিওর উপরে, যে আমাকে 1 মিনিট মামা 1 মিনিট। তা আমি যখন বাইরে যখন বেরোই ফ্রেন্ড, 1 মিনিটের জন্য যে বাইরে যে বেরোচ্ছে, যে 1 মিনিটটা আমার জন্য থাকে, আমি ওটা নিজেকে ভাবি না। আমার যতটা থাকতে হয় আমাকে ভিডিওগুলো করতে হবে, কি করে লুক টুকতে হবে, একবার প্রবলেম হয়ে গেলে নেক্সট বার করতে হয়, অনেকটা করতে হয়। সত্যি কথা ফ্রেন্ড, যেরকম অনেক সময় রিস্ক হয়ে যায়, রিস্ক নিয়েও অনেক সময় ভিডিও করতে হয়। আমি নিজে, আপনারা দেখতেই পারবেন ভিডিও করতে গেলে রিস্ক হয়, যখনই আমরা পাটাকে ঘোরাই কোনো সময় অনেক সময় রিস্ক হয়ে যায়। সত্যি কথা, আমি আজকে নিজে করি, আমি নিজেই জানি। এক সময় ছিল যে আমি নিজেই ভাবতাম যে কিরম, তো আজকে নিজে করি, নিজেই জানি যে অনেক সময় অনেক সিঁড়ি থাকে, অনেক সময় কিছু ইয়ে থাকে, বোঝা যায় না চট করে কোথায় পা পড়লো, কোথায় কি হলো, অনেক সময় প্রবলেম হয় ফ্রেন্ড, এরম না। গাড়ি ঘোড়া থাকে, অনেক সময় রোডে মোড়ে গেলে তখন। তো এইটাই বলবো ফ্রেন্ড, যারা ইউটিউবাররা যারা ঘর বাইরে করে সত্যি কষ্ট করে, আমি এটা সবসময় বলি, আমার জন্য না, আমি সবার জন্যই, যারা সোশ্যাল মিডিয়াতে আছে সবার জন্য ফ্রেন্ড। আপনাদের কাছে এটাই বলা, যে ভিডিও কলে এত সোজা না, ঠিক আছে, প্রবলেম হয় ফ্রেন্ড।
আপনিও দেখতেই পাচ্ছেন, আমিও আজকে অনেক সময় বৃষ্টিতেও করেছি, খুব অসুবিধা হয়ে যায়, কিন্তু যেরকম বৃষ্টিতেও আমাকে ভিডিও করতে হয়েছে, এমনি রোদ্দুরের মধ্যে। আমি যেরকম বলেছি, हम जैसे बोले ही हैं जो हम धूपा में ताक नहीं सकते हैं क्योंकि हम सोते कम हैं। आज मेरा तबीयत का भी प्रॉब्लम वही है, हम सोना बहुत कम है। हम 3 घंटा भी सो गया तो बहुत, 4 घंटा भी सोएंगे तो ये, क्योंकि हम लोग का टाइम टाइम से पोस्ट छोड़ना, ये करना, इतना काम रहता है, फिर इतना फैन लोग को ये करना रहता है। तो आप लोग देखते ही हैं, हम बहुत नाइट को जब इसी का खाना वाना खा के जब बच्ची सो जाती है उसका बाद ही हम कुछ कर सकते हैं, क्योंकि फ्री नहीं होने से हमको कैसे पता चलेगा फैन क्या बोलना चाहता है, क्या करना है, नहीं करना है, सब कुछ। इसलिए हम लोग को रात को ही बहुत काम रहता है। और ये नाइट को जागना और दिन को वीडियो, यही सब में जानते ही है तबीयत क्या होता है। एक धूपा, एक बारिश, ठंडा, सब लेके एकदम मिलजुल के हो जाता है, तो कष्ट तो करना पड़ता है कि फिर भी हम बोलेंगे कष्ट कर सकते हैं, किंतु हम जैसे मेहनत करते हैं, मेरा साथ फ्रेंड आप लोग भी बहुत मेहनत करते हैं, ये बात सच है। हम दिल से बोल रहे हैं, इसके लिए थैंक यू। जैसे आप लोग मेरा वीडियो टाइम से देखना, आप लोग जानते हैं हम पहले 1.5 घंटा अंतर अंतर हम एक्टिव होते थे फोन में, 2 घंटा का अंदर अंदर हम पोस्ट छोड़ते थे, किंतु अभी नहीं हो रहा है, पॉसिबल नहीं हो रहा है, क्योंकि मेरा तबीयत ठीक नहीं जा रहा है। किंतु फ्रेंड आप लोग भी तो बहुत मेहनत करते हैं, मेरा वीडियो टाइम से देखते हैं, लाइक कमेंट कर रहे हैं, प्यार मोहब्बत इतना देते हैं, तो सच्ची में हम एकला मेहनत थोड़ी कर रहे हैं सोशल मीडिया में। मेरा इतना प्यारा प्यारा दोस्त लोग तो बहुत मेहनत करते हैं, इसलिए सच्ची में आप लोग रहेंगे ना तो मेरा कुछ भी नहीं होगा। जितना भी तबीयत खराब रहे और कुछ भी हो, हम अच्छे जरूर हो जाएंगे, क्योंकि आप लोग का बहुत प्यार है मेरा पास, है ना। তো সত্যি কথা ফ্রেন্ড, আমি একা কষ্ট করি না, আমার ফ্রেন্ডরাও আমার সাথে সত্যি কথা কষ্ট করে। আমি এটা লাইভ ভিডিওতেই বলছি, সোশ্যাল মিডিয়াও দেখছে, আমি সবসময় বলছি, আমার এত ভালো ভালো ফ্রেন্ড আমাকে এত ভালোবাসা, এত রেসপেক্ট দেয়, টাইমে টাইমে আমার ভিডিওগুলো দেখা, ইয়ে করা, আমাকে সত্যি খুব আপনারা সাপোর্ট করেন। আপনাদের ভালোবাসার জন্যই আজকে আমি বেটার দিয়ে বেটার ভিডিও করতে পারি। আমি কথাও দিয়েছিলাম আপনাদের যে আপনাদের এত ভালোবাসা, এত বিশ্বাস আমার উপরে, আমি বেটার দিয়ে বেটার ভিডিও করব, আর চেষ্টা করেছি ফ্রেন্ড, যতটা পারি কষ্ট করি, কিন্তু বেশিটা করতে পারি না। কেন? কারণ এইটাই যে ফ্রেন্ড আমার একটা ছোট বেবি আছে, আমি বেশিটা ক্লিয়ার হতে পারি না। কেন? ছোট বেবি আছে, অনেক কিছু প্রবলেম থাকে যেগুলো আমাকে বুঝতে হবে, যে সব জায়গায় সব লুক করা, মানে যতটা পসিবল হয় ফ্রেন্ড, বাইরে গেলাম বলে সব কিছু তো ইয়ে করতে হয় না ফ্রেন্ড। যতটা আমরা জানি আমরা সব কিছু করতে পারি, আমরা সব লুকই তুলতে পারি, সব করতে পারি, কিন্তু বলে না যার যেটা পছন্দ কিছু থাকে ফ্রেন্ড, সব কিছু মাইন্ডে রেখে করতে হয়। কিন্তু আমি আগেও কথা দিয়েছিলাম আমার ফ্রেন্ডদের, আমি খুব ভালো আছি, আপনি কিরম আছেন? ভালো আছেন? আজকে তো ভেবেছিলাম সত্যি কথা বলতেই পারবো না, গলার দিয়ে আওয়াজটাই বেরোচ্ছে না, তাও মেয়ে এতক্ষণ সাপোর্ট করেছে আমার, তাও হ্যাঁ সত্যি কথা, অনেকদিন পর এই জন্যই হলো, আমার শরীরটা ভালো যাচ্ছিল না ফ্রেন্ড, আমি ওই জন্য লাইভ ভিডিওটাও প্রতিদিন করতে পারি না। আমার তো দেখেন ফ্রেন্ড, আমি প্রতিদিন যদি লাइव वीडियो कर ले हमारी खूब ভালো হয়। हम पर डे लाइव वीडियो करेंगे तो मेरे लिए बहुत अच्छा है, मेरे चैनल के लिए, কিন্তু পসিবল नहीं है ফ্রেন্ড লাইভ ভিডিও পার ডে करना। আমি সত্যি লাইভ ভিডিও প্রতিদিন আসি না, আমার আসলে আমারই চ্যানেলটা খুব ভালো হয়, কিন্তু কি করব ফ্রেন্ড, সময় হয়ে ওঠে না, বাচ্চা ছোট। আর দেখেন আমি লাইভ ভিডিওতে বসলে কমসে কম 1 ঘন্টা আপনাদের সময় দিতে হয় ফ্রেন্ড। আমি চাইবো লাইভ ভিডিওতে এসে আমার ফ্রেন্ডদের সাথে সরাসরি কথা বলি, ভালো মন্দ আপনারাও আমাকে বলেন, আমিও জানি, আপনাদেরও বলি। দেখেন ফ্রেন্ড, আমি যে সব কিছু জানি এটা কোনো কথা না, আপনারা বলেন আমাকে, যদি আপনাদের মনে হয় যে সোনিয়াজিকে কিছু বলবো
আপনারা বলতে পারেন, আমি অবশ্যই আপনাদের কথা শুনবো আর রাখবো। এটা আমি সবসময় বলে আছি, কেন কথা দিয়েছিলাম যে বেটার দিয়ে বেটার ভিডিও করব আপনাদের জন্য। আমি যথেষ্ট চেষ্টা করি, কিন্তু পুরো ক্লিয়ার খুলে ভিডিও এখনো করি না। কেন বলে না, যার যেটা একটু পছন্দ থাকে। কেন আমার বাচ্চা ছোট, একটা স্কুলে পড়ে, আমার অনেক কিছু দেখে শুনে আমাকে রাখতে হয় ফ্রেন্ড, এই জন্যই। কিন্তু তাও চেষ্টা করি যে আমার ফ্রেন্ডদের যাতে ভালো লাগে, আমি চেষ্টা করবো ফ্রেন্ড। আপনাদের ভালোবাসার সাपोर्टेर আমি নিশ্চয়ই मर्यादा रखबो। तो आप लोग का प्यार मोहब्बत के लिए, आप लोग का जो विश्वास है मेरे ऊपर, वो हम जरूर रखेंगे फ्रेंड। ऐसा कोई बात नहीं है, अच्छा से अच्छा हम कोशिश करेंगे जो वीडियो देने के लिए। सब समय पॉसिबल होता क्यों नहीं, बाहर हम घर बाहर दोनों जगह वीडियो बनाते हैं। देखिए आदमी का बीच में भी हम जाके बनाते हैं ना, तो हम हर चीज को केयरफुल रख के करते हैं। जैसे हम सोशल मीडिया में हैं, हर चीज को केयरफुल रख के हम सोशल मीडिया में हैं। जैसे वीडियो भी जब बनाते हैं ना फ्रेंड बाहर घर, तो हम हर चीज केयरफुल रख के ही करते हैं फ्रेंड, क्योंकि हमको ध्यान में रखना यही पड़ता है। जो मेरा बेटी एक है, स्कूल में पढ़ती है, फैमिली है, हाय, तो सब किछु ख्याल रेखेই করতে হয় फ्रेंड। আজকে ভাবিনি যে হাই ভালো আছেন, আজকে একদমই ভাবতে পাইনি যে আমি লাইভ ভিডিওতে আসবো। কেন আজকে 2-4 দিন দিয়ে আমার শরীরটা খুবই ইয়ে হচ্ছে, এখনো শরীরটা খারাপ আছে খুবই। তাও আমার রাখতে হবে, কেন আমার ফ্রেন্ডরা অনেক ইয়ে করছে। অনেক সময় ফ্রেন্ডের সাথে কথা বলাটা খুবই প্রয়োজন। দেখছি খুব ভালো লেগেছে আপনি এসেছেন, মনে কিছু ভাববেন না। বাড়িতে সবাই ভালো আছে, ইশিকা ভালো আছে, সবাই ভালো আছে। শরীরটা আমারই খারাপ, মানে আজকে 3-4 দিন হলো, 3-4 দিন দিয়ে শরীরটা আমার খুবই খারাপ। জ্বরটা একদমই যাচ্ছিল না, ঠান্ডা লেগে গেছে, জ্বরটা গা দিয়ে যাচ্ছিল না। তো আজকে ডাক্তার দেখিয়ে মেডিসিন চলছে। মাও ভালো আছে, মা তো আছে বলে, আর আপনারা আছেন বলেই তো আমি বেঁচে আছি, তাই না? সত্যি কথা, আজকে আমাদের তারা মা, আমার গৌর, আপনারা এত ভালো মানুষ আমার সাথে আছেন বলে আমার কিছু হতে পারে। যতই শরীর খারাপ হলেও আমি ভালো হয়ে যাব ফ্রেন্ড, এটাই কথা। आप लोग सच्ची में इतना प्यारा इंसान मेरा साथ में है, और मेरा घर में माँ है, तो मैं हमको कुछ होने ही नहीं देंगे आप लोग, है ना फ्रेंड। বাবা কথা বলো তো আঙ্কেলদের সাথে। हाय, आप लोग आ जाइए जल्दी जल्दी लाइव वीडियो पर, जल्दी जल्दी आ जाइए लाइव वीडियो। जल्दी जल्दी आ जाइए लाइव वीडियो पर, जल्दी जल्दी आ जाइए। हम लोग तो आज आप सब लोग से बात करने के लिए आ जाइए, जल्दी 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 आ जाइए, जल्दी जल्दी। ठीक है, ये आंटी है ना, ये जो आंटी आ रही है, आटा है ना, आटा আছে না, আজ একটা আন্টি, এই যে আটার আন্টি। মামা একটু নিচে করে একটু দেখাও একটা জিনিস,
একটা জিনিস না না দেখান না, না, তা কি দেখেন এই দেখেন একটা আমার কাছে আন্টি আর একটা আটা আছে এটাকে আমি ভালো করে একটা গোল করব তোমরা একটা ডিজাইন শেখাচ্ছি এটা ভালো করে গোল করব এই যে গোল তবে এটাকে হাত দিয়ে আম করে চিপকে দেবো যে দাঁড়া একটা পাতলা করি হয়ে গেল এবার এইটাকে এই যে একটা আন্টি আছে এই আন্টিটাকে এমন করে চিপকাবে দেখবেন আচ্ছা আগে বলো তো কি খেয়েছো আজকে বলে দাও তো আঙ্কেলকে ভাত শাক ভাজা বলো ভাত শাক ভাজা মটন মটন চাটনি চাটনি এই দেখেন যে একটা আন্টি আর একটা আটা দিয়ে এমন করে এটা চিপকালাম আর এটা লাভ হয়ে গেল আন্টি লাভ কেন এটা তো লাভই তো আছে ইসলাতে একটা তো লাভই আছে লাভের আন্টি সেই জন্য এটা চিপকালাম লাভ হয়ে গেল নমস্তে নমস্তে আর এটা ফির আমি আর একটা ডিজাইনটা দেখাচ্ছি এই যে আটাটাকে আমি এমন করে নিলাম अच्छा वह हिंदी तो बोलो সেই যে एक आटा है और ये रिंग है हाँ लाफ का रिंग मेरा ये हो गया ये पतला हो गया ना तो ये है ना फिर ये क्या हम गोल करेंगे ऐसे 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 गोल करेंगे फिर जैसे ऐसे 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 करेंगे हो गया जिससे जो नीचे ना नीच पर ऐसा लेच कर देंगे सबका लेच होता है ना बाकी का ले पूंछ ये ऐसा हम कर दिया और ये हम टान देंगे लंबा फिर और करेंगे और ये जो सामने का एक है ना इसका एक कर देंगे ये कर देंगे ये देखो ये हो गया एक डॉल्फिन हो गया डॉल्फिन डॉल्फिन देखा मेरा कमाल का डिजाइन हाँ और देखाता हूँ हम अच्छा हमें नमस्ते बोलते बेटा अब आप बोलते नाम चले नमस्ते अच्छा लगा आप लाइव वीडियो में आए हैं सच्ची में आप कैसे हैं अच्छे हैं आज आपका साथ इसी का ही बात करेंगे मामा क्या देखा आज का लाइव वीडियो फ्रेंड आप लोग से इसी का ही बात कर रही है तब से ठीक है हम आएंगे बात करेंगे आप लोग का कुछ भी बात हो बोलिएगा तो हम तब आ रहे हैं बात करने आप लोग लिखिएगा थैंक यू इसी का आप लोग से बात कर रहे हैं आज फ्रेंड यही बोलेंगे जो आप लोग इशिका को बहुत सारा प्यार मोहब्बत दीजिए जो आप लोग से बच्ची बात करने आई है क्योंकि आज उसका मम्मी का थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है बोल के वही आज आप लोग से बात कर रही है और हम चाहेंगे আমি সব ফ্রেন্ডদের কাছে এটাই রিকোয়েস্ট যে আজকে আমার ছোট ইশিকার সাথে আপনারা খুব সুন্দর ওকে সাপোর্ট করেন आप लोग बहुत इशिका को सपोर्ट कीजिए प्यार कीजिए जो आप लोग से वो बात कर सके ठीक है फ्रेंड हम हैं जवाब दे रहे हैं आप इशिका मामा क्या देखा है बात करो ये है मेरा हाथ का गोल मामा डिजाइन तो देखो ये हो गया मेरा हाथ का गोल ये हाथ का ऐसे मामा देखो से ऐसे हम चिपका देंगे ये हो गया ऐसे गोल तो हो गया ना ऐसे ये रिंग है ये रिंग के ऐसे हम चिपका देंगे देखें जो से चिपका देंगे देखिए फूल
देखिए ये फूल है, फूल गया, ये फूल गया। तारपर ये उठा देंगे। आइया माँ रुकिए, आस्ते आस्ते धीरे धीरे দেখিয়ে ওঠাতে হবে। এই দেখেন, কোথা তো দেখাই যাচ্ছে না। এটা দেখাতে যাবে না। করবে তো তুমি। এই দেখেন একটু, এই দেখেন সেটা একটা সামনে সরে বসো। সেই যে একটা মাঝখানে একটা ফুলকে হয়ে গেল, ফুলকে। हिंदी में बोले तो नमस्कार। नमस्ते नमस्ते। ये देखिए ये एक फुल्की हो गया है, फुल्की। तो और दिखाएंगे हम डिजाइन, रुकिए ये गोल करने दो मुझे। हो गया, ये हो गया ना मम्मी, मम्मी मेरा डिजाइन देखो, हो गया, गोल हो गया ना, गोल हो गया। ओके नमस्ते, बहुत अच्छा लगा। आज मेरा फैन लोग को यही बोलेंगे, जो आज हम ठीक से बात नहीं कर सक रहे फैन, तो लाइव वीडियो रखे हैं आप लोग के लिए। हम चाहेंगे आज आप लोग का छोटा इशिका को इतना प्यार मोहब्बत आप लोग दीजिएगा, जो आप लोग से बच्ची खोल के बात कर सके। उसको वो मम्मी को आज सपोर्ट कर रही है, क्योंकि हम अपना फैन लोग से ज़्यादा बात नहीं कर सक रहे हैं। तो हम चाहेंगे जो आप लोग इतना प्यार मोहब्बत उसको सपोर्ट कीजिए। वो बच्ची है, बहुत ही छोटी है, बहुत छोटी है, तो छोटी सी बेबी है। हम यही चाहेंगे जो आज हम छोटी इशिका के साथ आप लोग बहुत प्यार मोहब्बत से उसको सपोर्ट करके वो लोग उससे बात कीजिए। फिर यही मेरा आज आप लोग के पास रिक्वेस्ट है। कथा बोलो। ओके रुके, मुझे गोल करने दो आगे। ओके वेट कर रहा। অবশ্যই অনলাইন থেকে কিন্তু যাবেন না লাইভ ভিডিও থেকে। हिंदी बोलो मम्मा। হ্যাঁ लाइव वीडियो से ना नहीं जाएगा। हम मैजिक ये देखेंगे, एक डिजाइन हो गया मेरा गोल। हाथ से हाथ মামা একটু দাঁড়া, আরেকজন এসেছে। নমস্কার, খুব ভালো লাগছে আজকে আপনি লাইভ ভিডিওতে এসেছেন ফ্রেন্ড। তো আজকে আমি বেশি কথা বলতে পারছি না ফ্রেন্ড, আমি সবই দেখছি। আজকে আপনাদের সাথে লাইভ ভিডিওতে আপনাদের ছোট इशिका এসেছে। আমার ফ্রেন্ডের কাছে এইটাই রিকোয়েস্ট, आप लोग का पास यही मेरा आज रिक्वेस्ट है, जो आज इशिका का साथ आप लोग प्यार से बहुत बात कीजिएगा। वो बच्ची आप लोग का साथ आज सोशल मीडिया में लाइव वीडियो में है। আমার এইটাই আপনাদের কাছে রিকোয়েস্ট ফ্রেন্ড, যে আজকে আপনারা ইশিকার সাথে খুব সাপোর্ট করে ওকে ভালোবাসা দিয়ে আপনারা ওর সাথে আজকে লাইভ ভিডিওটা করেন। আমার একটু প্রবলেম হচ্ছে, শরীরটা ভালো না, এই জন্য আমি বেশি কথা বলতে পারছি না। তো আজকে আমার ছোট আপনাদের ইশিকাই আমাকে আজকে খুব করছে। আমার সত্যি আজকে আমার খুব গর্ব যে আমার আজকে ছোট বেবি লাইভ ভিডিওটা ফ্রেন্ডদের সাথে দেখেছে। তো আমার ফ্রেন্ডদের কাছে এটাই রিকোয়েস্ট ফ্রেন্ড, যে আপনারা যা কথা বলার বলেন উত্তর আমি দেবো, অসুবিধা নেই, এখনো দেবো, পরেও দিয়ে দেবো। আপনারা ছোট ইশিকাকে খুব ভালোবাসা দেবেন, এইটাই আমি চাই। हाँ मम्मा बात करो, बोलो। ये जो मेरा गोल हो गया, मैं तो बीच से हमने गोल नहीं कर, हम तो नहीं पा रहे हूँ जब बीसी गोल करने के लिए, हम तो नहीं पा रहे हूँ, इसलिए हाँ ये छोटा सा हम गोल कर दिया। हाँ बड़े से नहीं, हम इस बेंगली में हम बात करनी है। তো আমি বড় আমি গোল করতে আমি পারছি না, আমি পারিও না, তো আমি ছোট একটা গোল করে ফেলেছি, ছোট্ট একটা গোল করে ফেলেছি। এবার এটাকে একটা রিং আছে, রিং এর যে এই যে একটা पत्थर जो है ना, जो ऐसे ऐसे गोल ऐसे हम चिपका देंगे जोर से, धीरे धीरे उठाई देंगे।
रुकिए কথা বলো। ये देखिए ये रिंग का लाइन हो गया। हेलो रिंकी, हेलो रिंकी, হ্যাঁ বাবু ভালো আছো? দেখো রিঙ্কি দি আছে। रिंकी दी देखा আমাকে। ভালো আছো রিঙ্কি? ভালো আছো? আগে বনুর সাথে কথা বলো। নাও ইশিকা তুমি কথা বলো দিদির সাথে। হাই দিদি, কথা বলে দাও। কেমন আছো দিদি? এই দেখো এটা একটা আটা আর এটা একটা রিং, বলছি না গায়ে সামনে একটা ইয়ে আছে আবার। অনলাইন কখন রে? সেটা তোমাকে বলেছি 8টার দিকে অনলাইন এই আস্তে আস্তে সেই যে একটা আটা আর একটা আমার একটা আন্টি তখন রিং, এটাকে আগে গোল করব। অনেকক্ষণ দিয়ে লাইভ ও নিজেই হ্যান্ডেল করছে পুরো, ঠিক আছে? হ্যাঁ হ্যাঁ অনেক অনেক ও অনেকক্ষণ দিয়ে নিজের দিয়ে হ্যান্ডেল করছে। আমার মেডিসিন মনে হয় লাগবে জানো তো। আচ্ছা হয়ে গেছে গোল, হ্যাঁ হয়ে হ্যাঁ গেছে। আসবে পুরো। এ, আর চালু করে দাও। দিদি দিদি তোমাকে তো আমি তো দেখাইনি, ওই একটা লাফে লাফে लाफे ना लाफ रिंग है। हेलो फ्रेंड, आज ये आप लोग को सच्ची में बहुत अच्छा लग रहा है। आज इसी का आप लोग से बात कर रहे हैं। आप लोग भी बहुत प्यार से हैं बच्ची के साथ, सच्ची में फैन। आमी दिल से फिर बोल रहे हैं धन्यवाद, थैंक यू जो आज बच्ची का साथ आप लोग लाइव वीडियो में हैं और उसको पूरा सपोर्ट कीजिए। सोशल मीडिया में जो आप बच्ची मेरा लाइव वीडियो चला रहे हैं, हम हैं फैन। ज्यादा बात नहीं कर सक रहा है किंतु इसी का कर रही है बाबू। हाँ। यही बोलेंगे जो जितना मेरा फ्रेंड है और सबको हम मैसेज छोड़ दिए हैं, जो वॉच करके कोई मत जाइए। बड़ा छोटा सबको बोल रहे हैं, সবাইকে বলছি বড় ছোট আপনারা ওয়াচ করবেন না, বেশি টাইম নেই। আজকে লাইভ ভিডিওটা ইশিকাই করছে আর हम यही बोलेंगे मेरा जितना प्यारा प्यारा दोस्त है, आप लोग पूरा प्यार मोहब्बत आप लोग का छोटा इशिका को इतना सपोर्ट कीजिए जो लाइव वीडियोটা अच्छा से चलाए। আর আমি এটাই আমার ফ্রেন্ডদের কাছে রিকোয়েস্ট যে আপনারা আপনাদের ছোট ইশিকাকে এত ভালোবাসা এত সাপোর্ট দেন। ও বাচ্চা আপনাদের সাথে অনেক ছোট বেবি আপনাদের সাথে লাইভ ভিডিওতে আছে, আপনারা কথা বলেন ফ্রেন্ড। আপনাদের যা প্রশ্ন থাকবে উত্তর আমি দিয়ে দেবো, অবশ্যই দেবো, আমি উত্তর দিয়ে দেবো। কিন্তু আপনারা আজকে ইশিকার সাথে করেন, আমার একটু অসুবিধা হয়ে যাচ্ছে, বুঝতেই পারছেন ফ্রেন্ড। তা আপনারা ইশিকা বাবা কথা বলো, আপনারা হিন্দি চাইবেন হিন্দি কথা বলবে, বাংলাও বলবেন, আপনারা লিখবেন, ওই হিসাবে ল্যাঙ্গুয়েজে কথা যাবে। থ্যাংক ইউ। সেই দেখো একটা গোল করবা আগে, গোল করবা আগে ভালো করে। হিন্দিতে বলো মামা। अच्छा से हम ना गोल करेंगे। दीदी दीदी তোমাকে তো আমি দেখাইনি একটা জিনিস, এই দেখো। দেখে দিদি দিদি তোমাকে একটা জিনিস তো ম্যাজিক কি তোমাকে দেখাইনি দিদি। জান দিদি দাঁড়াও, যে হয়ে গেল গোল। मामा बोलो तो अंकल का नमस्ते। नमस्ते। जय श्री राम। जय श्री राम। आप कैसे हैं? आप कैसे हैं? अच्छे हैं। ये दीदी दीदी এই দেখ একটা জিনিস করে দিলাম, গোল হয়ে গেল। এই যে একটা बोलो तो थैंक यू। থ্যাংক ইউ। এই যে একটা লাফ আছে, লাফ লাফ রিং, এটাকে আটার মধ্যে আমাকে চিপকে দেবো। थैंक यू बोलो আবার। থ্যাংক ইউ। এরকম করে থ্যাংক ইউ এমন করে চিপকে দেবো আগে, এই দেখেন চিপকে দেবো এবার। বলো আজকে আমার মাম্মার সাপোর্ট আমি, বলে দাও। হ্যাঁ আজকে মামা সাপোর্ট। মাম্মার তো শরীর ভালো না, বলে দাও। মামার তো শরীর খারাপ, আমার তো শরীর ভালো না। আজকে আমি কথা বলবো আপনাদের সাথে। আজকে তো আমি কথা বলবো। আপনাদের ভালো লাগছে? হ্যাঁ স্যার আপনাদের ভালো লাগছে। হিন্দিতে বলো তো মাম্মা। मेरा तो मम्मी का तबीयत ठीक नहीं है, बोलो तो। ना मेरा मम्मी का तो तबीयत
तो नन्ही ने ठीक है ওটি এই দেখো এবার আস্তে করে উঠিয়ে দিলাম এই দেখো দেখেছো এটা কত মতো লাভ তারপর আরেকটা হিন্দিতে বলো মাম্মা কথাগুলো হিন্দিতে বলো এদিকে আসো ক্যামেরার সাইডে হয়ে যাচ্ছে এই যে এবার এই দেখো দিদি হিন্দিতে दीदी जाने हिंदी ते बोलो सब हिंदी है तो ये मैं तो कर दिया है और अरे करेंगे हम या गोल्डा हो गया या ऐसा हम चिपका देंगे बोलो तो मम्मा हम बांग्ला भी बोलेंगे बोलो तो बेटा हाँ हम बांग्ला में हम बोलेंगे ऐसे हम चिपका देंगे पीछ पर देखा आस्ते से धीरे धीरे हम उठा देंगे धीरे धीरे हम उठा देंगे ये रिंग का ना ये देखो मेरा कमाल कर दिया कमाल का चीज है कमाल का और आपको अच्छा लगा पूछो आपको अच्छा लगा हाँ और आप लोग कैसे हैं पूछो तो बेटा आप लोग कैसे हैं नहीं देखिए दीदी ये देखो देख ले হয়ে গেল আরেকটা তাই এটা হলো এই যে আন্টি যে এইটা আছে এইটা উনকে চিপকে দিলাম কথা বলো নামা বাংলা বলতে হচ্ছে नमस्कार हेलो फ्रेंड कैसे हैं अच्छे हैं हम दवाई जरूर ले रहे हैं ऐसा बात नहीं है दवाई चल रहा है दवाई खा रहे हैं আমি এখানেই আছি আজকে ফ্রেন্ড আপনাদের কাছে আমার রিকোয়েস্ট যে আমি লাইভ ভিডিওটা আজকে রেখেছি কেন আমি সবসময় রাখতে পারি না আজকে রেখেছি তো আমার একটু অসুবিধা হচ্ছে আজকে আপনাদের ছোট ইশিকা লাইভ ভিডিওটা করছে আমি চাইবো আমার ফ্রেন্ডরা ওকে আমার ছোট বেবিকে খুব সাপোর্ট করবেন খুব ভালোবাসা দেবেন আর ওর সাথে আপনারা থাকেন ওকে সাপোর্ট দেন ভালোবাসেন ও যাতে লাইভ ভিডিওটা সুন্দর করে করবে তো আমি আছি আমি उत्तर দিচ্ছি ফ্রেন্ড অসুবিধা নেই আমি দেখছি কেন আমি সবই उत्तर দেবো तो हम यही बोलेंगे जो आज हम लोग का आप लोग का छोटा इसी का बेबी आप लोग का साथ लाइव वीडियो में सोशल मीडिया में है आप लोग फैन लोग का पास इतना ही रिक्वेस्ट है फैन आप लोग छोटा बेबी को मेरा इशिका को बहुत प्यार दीजिए मोहब्बत दीजिए वो बच्ची बात कर रही है हिंदी बांग्ला दोनों बोल रही है आप लोग थोड़ा सा उसको सपोर्ट कीजिए फैन हम हैं हम जरूर जवाब देंगे ऐसा बात नहीं है आप लोग को जो बोलना रहेगा बोलते रहिएगा हम जवाब देंगे इसी का কথা বলো হ্যাঁ এবার হয়ে গেল গোল করা মামা হিন্দি আর বাংলা দুটো কথা বলো তো ফটাফট সুন্দর করে হ্যাঁ এ হয়ে গেল এবার এইটা पूछो हाँ ये हो गया मेरा हाँ ये मेरा हो गया বাংলাতে বলে এবার বাংলাতে বল ও হয়ে গেছে এবার আমার গোল হিন্দি জিজ্ঞেস করো কেমন আছো না আছো সব জলে জিজ্ঞেস করো কেমন আছেন ভালো আছেন তো হয়ে গেছে গোল এই যে একটা আন্টি আছে রিং এটা এরকম করে এটা চিপকিয়ে দেবো বলো কথা বলো মামা জিজ্ঞেস করো তো ফ্রেন্ডের কেমন আছে কেমন আছেন ভালো আছেন তারপর এটাকে হয়ে গেল চাপা এটাকে উঠাবো
চলছে পুরো। এই দেখো বলে বন্ধু ফ্রেন্ডরা আপনারা কিরম আছেন দেখো। প্যান্ট আপনারা কেমন আছে? ভালো আছেন? মামা ক্যামেরা সাইড হয়ে যাচ্ছে। হ্যাঁ, এবার ওয়াচ দেখাও, কথা বলো, রিং হিন্দিতে বলো তো এবার ফটাফট মামা। ठीक हो गया मेरा गोल। अब ये रिंग है ना, ये लव को रुकिए और एक डिजाइन बनाएंगे हम। ये तो छिप गया। टॉप करो, टॉप करो। কথা বলো। ये देख, हम हिंदी पर और बांग्ला पर हम बोल रहे हैं। तो मेरा डिजाइन कैसे लगा? हाँ अच्छा लगा मेरा डिजाइन? हाँ अच्छा लगा। वॉच कैसे लगा? मेरा वॉच कैसे लगा? अच्छा लगा। हाँ ये वॉच अंदर में होने से कैसे होता है बाबू? अंदर में ना, हाँ ये वॉच अंधकार पर ना लाइट हम तब जलेंगे। ये इसका लाइट तब ये बहुत सारा लाइट देंगे। ये बहुत सारा लाइट हैंग कर देंगे। ये देखिए हम ऐसे देखेंगे हम। रुकिए, ये देखिए ये अंदर है ना, अंदर का ये देखिए ये अंदर का। हाँ हाँ हम हाथ से हम ढक देंगे ना, हाँ तब ऐसे जो हम ढक देंगे। ये देखिए ढक देंगे तब ये अच्छे से लाइट हाथ पर देंगे, पापा देंगे, सब देंगे। ये जानते हैं? थैंक यू बोलो। थैंक यू, थैंक यू बोलो। थैंक यू, थैंक यू। हेलो फ्रेंड, थैंक यू। हेलो फ्रेंड, आप लोग कैसे हैं? আপনারা কিরম আছেন ফ্রেন্ড? ভালো আছেন তো ফ্রেন্ড? আমি দেখি যে আপনারা এরম না যে আপনাদের মেসেজ আমি দেখি না ফ্রেন্ড, আমি আপনাদের মেসেজ খেয়াল করি। একটু অসুবিধা হচ্ছে কদিন দিয়ে, এই জন্য আমি একটু দেখতে পাচ্ছি না ঠিক মতন, তাও আমি চেষ্টা করি, এই জন্য লাইভ वीडियोগুলো রাখি আমি। हम नहीं देख रहे, ऐसा कोई बात नहीं है, हम आप लोग का मैसेज देखते हैं फ्रेंड, ऐसा बात नहीं है, इसलिए हम लाइव वीडियो तो रखते हैं। हम चाहेंगे जो मेरा फ्रेंड लोग आए हमसे बात करे, आप लोग का बहुत मन करता है, हम जानते हैं फ्रेंड। तो सही में आप लोग आइए, आके हमसे बात कीजिए, हमको अच्छा लगेगा। तो हम ज़्यादा टाइम नहीं है लाइव वीडियो में, आप लोग आइए जल्दी जल्दी, वॉच करके मत जाइए जो लोग ऑनलाइन में हैं। हम तो मैसेज छोड़ दिए थे फिर लोग से बात करने के लिए, हम आज लोग से बात करने आए हैं। তো আমি এটাই বলবো ফ্রেন্ড যে আমার মেসেজ ছাড়া আছে মর্নিংয়ে, যে আমি চাইবো যে আমার ফ্রেন্ডরা এসে আমার সাথে লাইভ ভিডিওতে কথা বলুক। কেন আমি যে সব জানি এরকম না ফ্রেন্ড, আপনাদের অনেক কিছু মন আছে, আপনারা কথা বলতে পারেন, আমি অবশ্যই শুনবো, এরকম কোনো কথা না। তো আজকে আমি বেশি টাইম কথা বলতে পারছি না, ইশিকা কথা বলছে আপনাদের সাথে, বেবি বলছে, বেবির সাথে আপনারা কথা বলেন, আমি জবাব দিচ্ছি। আপনাদের কোনো প্রশ্ন থাকলে আপনারা লেখেন, আমি উত্তর দিচ্ছি। आप लोग को कोई भी बात रहे आप लोग ये कीजिए, हम जवाब जरूर देंगे। इसी का কথা বলো।
हाय देखिए हाँ हम जानती से आटा के हम चिपकाए ना वो आटा का धुला धुला हो गया धुला धुला বাংলাতে বলো। फिर ये वो है ना ये जो आटा है ना आटा मैदा मैदा हाँ मैदा या आनंद का हम चिपका तो ये धुला 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 हो गया मैदा का धुला 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 हो गया मैदा का ফ্রেন্ড আমি বাংলা তো বলছি, আপনি খেয়াল করেন আমি বাংলা যেই কথা আমি বাংলা বলছি সেই কথা আমি হিন্দিও বলছি। আপনারা খেয়াল করবেন লাইভ ভিডিও হোক আর আমি যখনই ভয়েস ছাড়বো কি লাইভ ভিডিওতে থাকি আমি বাংলা যেই কথাটা বলি ওইটা হিন্দি বলি, যেটা হিন্দি বলি সেটাও বাংলা বলি ফ্রেন্ড। কেন এইখানে দেখেন সবাই আছে, এবার এই জন্য আমি एक ही कथा के डबल रिपीट करी। हम यही बोलेंगे जो हम बांग्ला में भी बोलते हैं हिंदी में भी, जब भी हम वॉइस छोड़ते हैं कोई मैसेज हो कुछ भी हम वॉइस में भी देते हैं लाइव वीडियो में भी आते हैं तो हम बांग्ला भी बोलते हैं वही बात हम हिंदी में भी रिपीट करते हैं। ठीक है, आप लोग को कोई भी प्रॉब्लम हो আপনাদের কিছু অসুবিধা হলে আপনারা লেখেন, আমি উত্তর ঠিকই দেবো পর করে। तो आप लोग लिख दीजिए, हम आप लोग को जवाब जरूर देंगे। कोई हिंदी में भी बात कर रहा है कोई बांग्ला में, हम जरूर देंगे। जो आप लोग को अच्छा लगेगा वो हिसाब से हम बात करेंगे, किंतु सबको लेके ये लाइव वीडियो है ना, तो कोई हिंदी में सुन रहा है कोई बांग्ला में सुन रहा है, सबका तरफ देख के बात कर रहा है। बच्चे भी वही हिसाब से বাচ্চা ওই হিসাবেই কথা বলছে, আপনাদের সাথে বাংলাতেও বলছে ওই কথা আবার হিন্দিতেও বলছে। ঠিক আছে ফ্রেন্ড, অসুবিধা কিচ্ছুই নেই ফ্রেন্ড, আপনাদের যেটা সুবিধা হবে আপনারা বলবেন ওই হিসাবেই কথা হবে। ওকে মামা কথা বলো ফ্রেন্ডের সাথে। তার প্রবলেম হচ্ছে তারা বলবেন হ্যাঁ সবাই লিখে বলে হ্যাঁ লিখে বলেন, আমরা কমেন্টে লিখে বলবেন আমি ওই হিসাবেই কথা বলবো। আমি ওই হিসাবে আমি কথা বলবো লিখে দেবেন তাহলেই বুঝবো। বলো তো ওয়াচ করে কেউ নিয়ে যেতে তাড়াতাড়ি লাইভ ভিডিওতে আর বেশি টাইম নেই, বলে দাও তো মাম্মা। অবশ্যই লাইভ ভিডিও থেকে যাবেন না, তার লাইভ ভিডিওতে থাকবো না বেশিক্ষণ, এই জন্যে বলছি তাড়াতাড়ি জয়েনিং হয়ে যান, বেশিক্ষণ থাকবো না আমরা এই জন্য। মামা বসো কথা বলো ফ্রেন্ডের সাথে। ফ্রেন্ড আপনারা কিরম আছে, তুমি কথা বলো। ফ্রেন্ড আপনারা কেমন আছেন, ভালো আছেন? মামা বলো আমি ইংলিশ মিডিয়ামে পড়ি, বলে দাও তো। আমি ইংলিশ মিডিয়ামে পড়ি, আমি ইংলিশ মিডিয়ামে पढ़ी आमी। बोलो हम इंग्लिश मीडियम में एक ही कथा डबल रिपीट करो। बोलो हम इंग्लिश मीडियम में पढ़ते हैं। हाँ ना, इंग्लिश मीडियम पर हम पढ़ते हैं।
আপনারা কিরম আছেন? আপনারা কেমন আছেন? ভালো আছেন? ঠান্ডা আছে? ঘুরতে ঠান্ডা গেছেন? আছেন? ঠান্ডা আছেন? ঘুরতে গেছেন? हेलो फ्रेंड, आप लोग को यही बोलेंगे जो हम आप लोग का हेलो फ्रेंड, छोटा बड़ा सबको बोल रहे हैं, जो आप लोग जो जहाँ हैं यही बोलेंगे जो आप लोग को हम मैसेज छोड़ दिए थे फ्रेंड, यही बोलने के लिए आज लाइव वीडियो में हम आ रहे हैं। हम चाहते हैं जो मेरा फ्रेंड लोग आए हमसे लाइव वीडियो में सरासरी बात करें, क्योंकि हम मैसेज जब देखते हैं हम बार बार बोलते हैं, सारा दिन में हम एक बार होने से भी लाइव वीडियो हम चेक करते हैं जो किसको क्या बोलना है। अभी मेरा तबीयत ठीक नहीं जा रहा बोलकर हम नहीं चेक कर सक रहे, तो हम लाइव वीडियो रखे थे आप लोग को फ्रेंड आने के लिए, जो आप लोग आइए हमसे सरासरी बात कीजिए। আমি এটাই বলবো ফ্রেন্ড যে আমি কিন্তু মেসেজ ছেড়ে দিই যে আমি আজকে লাইভ ভিডিওতে আসছি। আমি চাইবো যে আমার ফ্রেন্ডরা আমার সাথে লাইভ ভিডিওতে সরাসরি এসে কথা বলুক, আমি চাই। ঠিক আছে, আপনাদের যখন আমি দেখি যে আপনারা কথা বলতে চাইছেন তো পসিবল হয়ে ওঠে না ফ্রেন্ড যে আমি করব। আমি যখন দেখছি আপনাদের মেসেজগুলো যে আপনারা আসছেন কথা বলতে চান, তো আমি লাইভ ভিডিওটা রেখেছি, আপনারা আসেন লাইভ ভিডিওতে। আমি তো এসেছি, দেখেন আমি 8টার দিয়ে লাইভ ভিডিও চালু করেছি, এবার আমি লাইভ ভিডিও অফ করব। আমি এইটাই একটা লাইভ ভিডিও হয় যে আমি বসে আপনাদের সাথে ফ্রি মাইন্ডে কথা বলতে পারবো। দেখেন পসিবল হয়ে ওঠে না সব সময়। আমরা যে অনলাইন চালু থাকে বলে আমরা যে সব সময় কথা বলতে পারবো এরকম কোনো হয় না। কেন, আমাদের ফ্যামিলি আছে, বাচ্চা আছে, সোশ্যাল মিডিয়াতে আমাদের অনেক কাজ থাকে যেগুলো দায়িত্ব পালন করতে হয়। ঠিক আছে, পসিবল হয় না। আমি যখন বলছি আপনারা আসেন লাইভ ভিডিওতে এসে কথা বলেন ফ্রেন্ড, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही लाइव वीडियो रहेंगे। आप लोग का जो जो बात रहेगा आप लोग मैसेज छोड़ दीजिएगा, हम जवाब आप लोग को मिल जाएगा। ठीक है फ्रेंड, কেন আর পাচ্ছি না লাইভ ভিডিও করতে, শরীরটা সত্যি। आप लोग को यही बोलेंगे जो आप लोग को कुछ बात रहे तो आप लोग छोड़ दीजिए मैसेज, हम आप लोग को जवाब दे देंगे, ऐसा कोई बात नहीं। फिर हम लाइव वीडियो रखेंगे तो मैसेज छोड़ देंगे। आप लोग यही बोलेंगे, मेरा रिक्वेस्ट जो आप लोग आइए और आके हमसे लाइव वीडियो में बात कीजिए। ओके फ्रेंड, तो आज के दिन बार बार बोल रहा हूँ फ्रेंड, असंख्य धन्यवाद, थैंक यू। आप लोग आए हैं, बच्ची का साथ बहुत साथ दिए हैं, आज बहुत अच्छा लग रहे हैं फ्रेंड। तो जो जहाँ हैं प्यार से रहिए, बहुत अच्छा से रहिए, मोहब्बत से रहिए, खुश रहिए। তো এটাই বলবো ফ্রেন্ড, আপনারা যে যেখানে থাকবেন খুব হ্যাপি থাকেন, ভালোবাসা থাকে, আপনারা খুব ভালো থাকেন, সুস্থ থাকেন। ধন্যবাদ, আজকের মতন এতটাই। কেন আমার শরীরটা একদম ভালো হচ্ছে না, আমি আর পারছি না, বাচ্চা উঠে গেছে। সত্যি ফ্রেন্ড আপনারা জানেনই যে আমি আজকে কদিন দিই আমার খুব শরীরটা খারাপ, আমার গায়ে আবার জ্বরটা আসছে, আমি একদম পাচ্ছি না ফ্রেন্ড। তো असंख्य धन्यवाद, थैंक यू। आज के लिए बाय बाय, गुड नाइट, टाटा। जो जहाँ है बहुत अच्छा से रहिएगा, हैप्पी रहिएगा, भगवान का पास यही दुआ है।
সত্যি ঠাকুরের কাছে এটাই প্রার্থনা, আপনারা যে যেখানে আছেন আমার ফ্রেন্ডরা খুব হ্যাপি থাকবেন, ভালোবাসা নিয়ে থাকবেন, ভালোবাসে থাকবেন। আর আপনাদের ভালোবাসা অবশ্য আমি সবসময় এরম পাই, আর এরমই ভালোবাসা পাই আমি আমার বাচ্চা, এটাই চাইবো ফ্রেন্ড। তো আজকে লিয়ে বাই বাই, টাটা, গুড নাইট।